والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات البادئ العظرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله ثم إلى روي سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ثم إلى روي سيدنا البقي مقدم محمد بن علي بعلوي ووصولهم وفروعهم ثم إلى روي الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مبروكا يوم ناجينا لقصد زيارة
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجده وعظم شأنه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه. أرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت فرد العوالم بطراج التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنسر فراده بتعداد ولا يمل تكراره بكسرة الترداد حيث أبرز من عالم الإمكان سورة الإنسان يتشرف بوجوده الثقلان ودلج الأسرار بالأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ذوابع فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سرور قد توالى بحبيب محمد الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه. قد ترقى بالحسن على مقام وتناهى بمجده وتعالى. لا تد العيون
ما اجتلته بشرا كاملا يضيء الظلام وهو من فوق علم ما قدر رفعته بشونه وكمالا فسبحان الذي أمرض من حضرة الامتنان ما يزداد عن واسمه اللسان ويحاول في تعقل معاني الجنان إذ ذكر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق النور صلى الله عليه فتبارك الله من إله كريم بشرتنا يدعو بذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن وجد هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرض بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في صدور من الإيمان قواعد وتلو على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا وكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوصى من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بأمر الربوبية في مواطن الخدمة لله وقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبي نور سر يتعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيعوا ظلال شرف العصر بوضعه وحبه ما عطر الأقوان من أشر ذكراه نسيم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ عليك هذه الذرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب نور إشراق هذا السراج والعيون متشوقة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت ببضع العبارة معلنة بكمال البشارة. وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أعطت بحملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمعة البراء بملاقاة أشرف البريات وبروده من عالم الخباء إلى عالم الذوان بعد تنقله في البطون والذوان. فأنزل الله بالوجود مجد التكريم وبسط بالعالم الكبير مائدة تشريف وتعظيم بمرود هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين كربا وادعي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قدرتك شبت غناء هذا المسطور ليبرز نور كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرب بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبغ الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود وذعنا لله بتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
وقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين علما ورفقا برا رهوبا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المرتوي على المعنى جد إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة صلى الله عليه وهو الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله معشولة أخلاق الهيبة القوية التي تردعن منها فرائس الأقوياء من البرية وبالأشرة به تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مطلقا عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجدي ومكاني أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم الشهاب عنانه وقد انبضض القلم في تدوين ما أفاده العلم بوقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسنا مني أن أمسك عنة القلم في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يسر الختم كما يسر التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم مشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا
Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa lamma nazama al-fikru min darin aw shafi Muhammadiyati aw quda tawajjahtu ila Allah wa mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ay yaj'ala sa'i bi mashkura wa bi mahmuda wa yaktuba amali fil a'mali maqbula wa tawajjuhi bi tawajjuhati al-khalisati wa silati al-mawsula. Allahumma ya man ilayhi tatawajjahu al-aman wa بدعوة الظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال وتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحمي شرك وحمل راية دعوتك الشاملة الأرض الأخبار المحبوب لك والمخشة بالشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وسيق الفرشي رشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين على عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة الضرب من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاز النبي الكريم ونتوسل إليك بالشارف المقام العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أدوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وأشر بقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تهربنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة حج الحبيب من الحاضرين وفي تراك اتباعه من السارقين ولحقك وحق من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنعظم برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك ولا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بمسعد والمؤمن بما أمل وأن تجعل ممن نصر هذا الحبيب وضرب وواله وضاره وعم ببراءته وبشر بوجهته أولادنا ووالدينا ونعوذنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأتم راية الدين القويم في جميع الأوطان منشورة ومعالم الإسلام والإيمان يا لمأمور أمرنا الرسول واشف اللهم قربة المغضوبين واغض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وبشر المعتدين والظالمين وبسد العذاب ولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عنك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالعصر من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالعشر العصير من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالعشر العصير من جميع البلايا وبالهدى المكين من الذنوب والخطايا وادمنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Betul. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بنية القبول وتمام كل سؤال ومأمول والصلاة ظاهرا وباطنا إلى حضرة رسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أهل بيت الكرام الصحابة والقرابة ثم إلى أرواح جميع الأولياء والصالحين وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى روح قطب العلوم الإمام محمد بن محمد أبو حميد الغزالي ثم إلى روح قطب الأحوال سيدنا أبي يزيد البستامي ثم إلى روح قطب المقام سيدنا عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح سيدنا محمد بن عبد الكريم السمن المداني خليفته مولانا الشيخ محمد أرسل بن عبد الله كلمبيان ثم إلى روح سيدنا زين العلم بن عبد الصمد البنجري كلمبيان ثم إلى روح الشيخ حجي محمد كسب الأنوار بن حجي إسماعيل البنجري ثم إلى روح مشايخنا ومربي روحنا أبو محمد أمين بدالي الشيخ حجي محمد زيد بن عبد الغني الأرشدي البنجري ثم إلى روح معلم هذا الكتاب الشيخ عبد الرحمن صديق بن حجي محمد عفيف بن محمود ثم إلى روح والدنا ومشايخنا أن الله الكريم يتغشهم برحمة والمغفرة ويعين علينا وعلى أهل بلدنا من بركات وأنوار وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم أن الله يرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة بعمد وعافية والسلامة بسر النبي وبسر على النبي وبسر الفاتحة. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام وكفى بها من النعمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها أهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال رضي الله. Dan dalil mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tiada seumpama Allah Ta'ala sesuatu jua pun, dan ia jua Tuhan yang amat mendengar lagi yang melihat. Syukur alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kembali kita bisa dapat berhadir di majelis yang mulia ini, di dalam majelis salawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita sering membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majelis ini,
Majelis ini selalu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan dalam pandangan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah Subhanahu wa taala memandang sekali aja dengan pandangan rahmatnya, insya Allah kita nang duduk dalam majelis ini akan beruntung selamat dunia dan akhirat. Nah, dalam kesempatan malam hari ini kita berbicara tentang dalil-dalil yang sudah disebutkan di dalam pembicaraan tentang sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam hari ini kita berbicara tentang dalil mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dalil bahwasanya Allah Ta'ala itu berbeda dengan sekalian yang baharu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wajib kita meyakini dengan keyakinan nang mu'taqid, keyakinan nang putus, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zat yang tidak ada sesamaannya lawan makhluk, baik dalam masalah perbuatannya ataupun namanya ataupun adalah sifatnya dan adalah zatnya. Kada ada namanya mai, kada ada namanya. Contohnya adalah Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan makhluk pada perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala kalau menyuruh kepada hambanya, apabila hamba itu mau melakukan, maka perbuatan yang dilakukan oleh hamba itu bukan gagasan Allah. Man amila salihan falinafsi. Barang siapa berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada si pelakunya. Allah menyuruh kita untuk sembahyang. Apakah sembahyang itu gagasan Allah? Sekalipun manusia yang ada di muka bumi ini, kada ada yang mau sujud lawan Allah Ta'ala, tetap Allah mulia. Allah tidak akan turun di dalam kemuliaannya, kada turun Allah Ta'ala. Atau semuaan makhluk yang ada di muka bumi ini barataan menyembah Allah, oh berarti Allah Ta'ala dengan disembah hamba lalu naik derajatnya. Manusia hamba Allah Ta'ala mau sujud kepada Allah, kada menambah derajat Allah. Manusia kada mau sujud kepada Allah, kada menurunkan derajat Allah. Tetap Allah itu maha besar. Allah apabila menyuruh hambanya untuk melakukan ibadah, maka ibadah itu kembali kepada manusia itu sendiri. Itu ada diceritakan. Ada dua orang yang menghadap dia akan tuannya. Dia mengatakan bahwasanya karena sudah lawas bana begawi, lalu dia menghadap kepada tuannya tadi untuk mengusul pensiun. Ada berdua. Cuman berdua ini Allah beri kelebihan masing-masing. Ada satu yang pertama, orang yang ahli dalam betukang kayu. Nang satunya ini orang yang ahli dalam betukang urusan batu, beton, urusan menyemen dan sebagainya, masing-masing ahli. Lalu nang berdua ini datang menghadap tuannya, bahasa kita majikannya lah, bosnya. Ulun ni hendak pensiun berdua. Jadi ujar tuannya tadi, sayangnya Pak, ada kami sudah cukup.
Lalu kata tuannya tadi, baik kalau memang kalian itu ingin berhenti begawi di sini, satu permohonan. Tolong buatakan kenang-kenangan satu rumah. Tolong buatakan aku rumah satu masing-masing keahlian. Nah situ ahli dalam urusan rumah beton, tolong buatakan aku rumah beton. Nah situ nang ahli dalam urusan maulah rumah kayu, tolong buatakan aku rumah nang terbuat daripada kayu. Masalah bahannya kusiapakan berita. Tinggal manggawi aja. Nang mana tukang kayu silahkan pilih. Ulin ke kayunya apa. Nang urusan tukang batu silahkan cari. Ambil aja, disiapakan batunya, disiapakan semennya, pasinnya dan sebagainya. Apabila kalian, ujar tuannya tadi, sudah selesai mengerjakan rumah itu dengan selesai, nah bawa kuncinya ke sini. Hanyar boleh pensiun. Itu aja lah jenang berdua tadi syaratnya. Iya itu aja, ulahkan aku rumah. Sebagai kenang-kenangan ini kita mengambil pelajaran bahwa Allah Ta'ala itu kadang mengambil manfaat daripada apa yang diperintahkannya. Itu kisahnya. Simak baik-baik cerita ini, insya Allah bermanfaat. Lalu ketika nang berdua tadi buli ke rumah masing-masing, maka masing-masing itu kada sama pikirannya, ada sama. Ujar tukang batu, nang menyuruh aku ni patuanan. Aku sudah banyak terhutang budi lawan tuan. Pokoknya aku akan membuatkan yang terbaik untuk tuan. Kuulahkan rumah semampu-mampu aku, kayak apa aku bisa. Apalagi ujar nang tukang beton tadi, bahan bakunya ada aku menukar, disiap. Maksud bahan baku itu baik kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, halal. Itu bahan baku. Kita kada bakalan menggawi kawa kalau kada diberi Allah sifat ma'anit. Awal kita menggawi. Lalu oleh tukang kayu tadi berpikir di rumah, asa napa aku ni maulahkan balapa-lapa. Imbah sudah aku tuntung kina ulahkan rumah baik-baik. Bah kuncinya dijulung gesan tuan. Apa nyamani sidin? Sama lah pikiran. Ini nang kita ambil man amila sholihan falinafsi. Lalu setelah bismillah begawi isuk mulai turun masing-masing. Nangaran tukang beton ini memulai memondasi aja sudah mencari batu nang baik-baik. Dan batunya sudah siap. Sampai memondasi aja berbulan-bulan pondasi. Karena ini sudah berjanji akan memberikan yang terbaik ke santuannya. Aku kada urusan rumah gitu gasan tuanku kah. Kada pokoknya aku gawi sebaik-baiknya karena aku ini disuruh. Aku ni apa? Aku ni majikan. Aku ni apa? Aku ni bawahan. Ibaratnya kayak duduk di makam, aku ni hamba. Aku ni susuruhan. Wajar aja aku. Jadi dibagusakannya pondasinya bagus. Nangaran pondasinya bagus. Ada nang tukang kayu ini dasar sudah hatinya kada ikhlas. Maulah rumah pondasinya. Apa bayarnya? Maka disuruh mencari ulin nang handak 10 kah? Handak nang 5 10 kah? Silakan.
Pokoknya ulahakan ujar tuannya tadi rumah aku sebuting masing-masing nang sesuai dengan keahlian. Nangaran tukang beton nang ini dasar bujur-bujur begawi baik. Dasar kada tapi kalihatan gawiannya dulu. Pondasinya dihimati. Ada nang tukang kayu ini kada tapi balanggar ahad. Berdiri udah tihang. Pondasinya asal-asalan, tajak tihang asal-asalan. Kita ringkasakan walhasil nang berdua ini begawi tapi tidak sama dalam hati. Bujurnya nang berdua ini begawi masing-masing begawi tapi kada sama dalam hatinya. Nang satu tadi ikhlas karena menuruti perintah petuanan. Ada yang satu tadi merasa bahwasanya gasana apa aku baik-baik mengolah rumah. Amun gasan tuanku juga kena hujung-hujungnya malah pahit. Lalu maka jer tuan tadi mengulah sampai tuntung berapa waktunya. Ada tahwai sudah bertengah-tengah tahun begawi. Tuntung tukang kayu. Ada beton nang ini kan tuntung lagi. Dicarinya pula cara inya menyemen dan sebagainya dibaikakannya. Praslennya dicari nang baik karena kan paling ambil jelek. Ulun ringkasakan kisahnya. Nang tukang batu ini sering diolok-olok oleh tukang kayu. Ujar tukang kayu ada pintar. Kada pintar. Amunnya bebaik-baik maulahakan rumah gesan siapa garang pasudahannya gesan tuan kita juga kalau ngapa bebaik maulahakan rumah pun kutu tuntung sudah. Ujar nang tukang batu kada. Aku kada kayak itu pikiran. Aku ini menjunjung perintah. Dan aku berusaha agar apa nang aku gawi ini baik dan menyenangkan bagi Tuhan kena. Tasarah hikam aja jangan tukang batu. Kena baik. Maka kada boleh maantar kunci itu berdahulu harus baimbay. Nah ini jadi tukang batu ada ngela. Kira-kira nang beberapa bulan lagi nyar tuntung nih. Ayo aja nang tukang kayu. Oh hadangi aja. Nangaran rumah kada bapundasi baik. Belum tuntung lagi tukang batu miring padunya. Walhasil tuntung berdua mahadap lawan tuan. Ujar tukang kayu kalalawasan mahadam. Nah dimasukkan dalam plastik kunci rumah tadi nah masing-masing hendak mantar. Datang ke rumah tuan tadi assalamualaikum waalaikumsalam ya tuan. Kayak apa? Ujar nasekong tadi alhamdulillah ulun lawas dah tuntung. Nih tukang batu ini nak kalalambetan tuntung. Kenapa jadi kamu lambat? Ujar nang tukang batu ulun maulahkan pian rumah sebaik-baik mungkin. Nah lalu ujar nang tuan tadi mana kuncinya? Dijulunglah barataan. Nah tukang kayu menjulung kunci rumahnya, nang tukang batu maantar juga rumah kunci rumahnya. Ujar nang tuan tadi terima kasih. Terima kasih kalian sudah melaksanakan perintah. Perlu kalian ketahui sebenarnya aku jesidin kada bahajat lawan rumah. Kok kada bahajat? Aku cuma menyuruh kalian aja maulah. Karena kalian hendak pensiun, kalian itu perlu rumah. Nah, jadi jar tuan karena aku ni kada bahajat lawan rumah, nah aku bulikakan pulang kunci ini masing-masing. Diami rumah itu masing-masing. Silahkan
diami rumah itu masing-masing karena aku kada bahajat lawan rumah. Aku menyuruh aja. Ujar tukang batu mengambil kunci. Alhamdulillah. Ujar tukang batu kayu mahampas kunci. Jakarta rumah nang diulah ligasanku kadinya aku membarang bang sembah ulah. Iya orang yang sembahyang itu berbaju lapis itu orang nang ulah rumah sembarangan sembahyang menghadap Allah baju lapis bajunya nang itu kan ada dimasukkan ke dalam tangan. Nah besantak itu aja. Menghadap Malikul Mulki, berhadapan lawan raja di atas raja, nang kaya itu pakaian. Itu orang nang asal-asalan beribadah. Jadi walhasil berdua tadi buli ke rumah. Masuk ke dalam rumah nang tukang batu tadi sujud syukur. Rumah dipakai misal kuburan. Nah, lalu nang tukang batu ini tadi nang sudah maulah rumah baik benar menyesal. Jadi pian orang ahli surga itu kena menangisan. Orang ahli surga menangis. Orang-orang yang berada di dalam surga Allah Ta'ala tuh menangis kena berataan. Kenapa? Karena orang ahli surga merasakan nikmat surga luar biasa. Ujar orang ahli surga, seandainya aku tahu nang kaini nikmatnya surga, aku tidak akan menyia-nyiakan hidupku dalam ibadah kepada Allah. Mun hendak mati kada ditanyai malaikat mungkar dan nakir, kada bakalan diazab di alam kubur. Mudahan apa yang dikatakan oleh ulama itu awak kita kada bakalan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Napa amalannya duduk di majelis ilmu karena Allah. Duduk sejam gini di majelis ilmu nih kada sama dengan orang yang beribadah 1000 rakaat. Di rumah kita sembahyang 1000 rakaat, duduk kita sebentar di majelis ilmu, khairun min ibadati, lebih baik daripada beribadah berapa? 1000 rakaat. Sangguplah kita sejam beribadah 1000 rakaat. Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Allah sudah memberikan kepada umat Rasulullah ini nana mun hendak meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Majelis ilmu itu tidak akan berdiri kalau tidak izin Allah Subhanahu wa taala. Ada bakalan kita nih bisa merencana aja. Amun Allah Ta'ala nang kada mengabulakan, kada bakalan terjadi. Manusia tuh hanya pandai merencana aja. Amunnya qabul tuh badataan gawian Allah Ta'ala. Kita ya mudah-mudahan aja ya kana. Kita berdoa lawan Allah nang mana belum terbuka hati, mudahan dibukakan Allah. Ulun kada bisa membukakan hati orang. Bisa, ulun bukan orang yang bisa memberi hidayah. Amalan orang hendak nyaman di dalam kubur, masuk malaikat kada lagi mana orang mati menuntut ilmu ni mati syahid akhirat. Yakin Pak, yakin, jangan ragu-ragu, yakin. Orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu aman daripada azab kubur. Asal bujur-bujur menuntut ilmunya karena Allah. Bujur-bujur mengharap ridha.
Ada soal munkar dan nakir. Itu soal orang bisa ditakuni malaikat. Tapi karena ini orang yang meninggal dunia dalam keadaan mati syahid, ujar malaikat, apabila meninggal ulun hanya silakan nikmati alam kubur itu dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kubur itu sudah dinampakkan Tuhan menjadi raudhah min riyadil jannah. Yantahulah. Kenapa jadi Allah Ta'ala kada menerima lagi taubat orang bila di tenggorokan. Nang kayak Fir'aun ketika tenggelam di Laut Merah, timbul Fir'aun. Tenggelam, ditenggelamakan Allah di laut. Ditimbulakan Allah kepala Fir'aun. Apa suara Fir'aun? Kalau begini ulun percaya, aku percaya dengan Tuhan Harun dan Musa. Padahal dia mengaku apa? Mengaku diri sebagai Tuhan. Tapi ketika roh Fir'aun itu sudah ditenggorokan, inya bertaubat lawan Allah Ta'ala, Allah kada menerima lagi taubatnya. Kadinya Fir'aun aja bang, kita sabadataan manusia, bilanya roh itu sudah ditenggorokan, kada diterima Allah lagi roh anu taubatnya. Kenapa? Karena di dalam riwayat manakala roh manusia itu sudah ditenggorokan, Allah sudah menampayakan alam kubur nang pacang ditempatinya. Allah sudah memutar kaset. Ini jar Allah Ta'ala tempat alam barzah yang akan kau tempati. Ternyata alam barzah yang dilihat oleh orang yang sakaratul maut, liang neraka. Bahiman nya bertobat lawan Allah, kada diterima lagi. Kenapa? Terlambat. Orang yang meninggal dunia ditampakkan Allah, nah kubur menjadi raudhah min riyadil jannah. Ia yang meninggal tu misa takurih. Kenapa? Karena melihat tempat yang akan didiam. Iya nang kayak tukang batu. Begitu dia masuk ke dalam rumah yang sudah dikerjakannya tahunan, iman nangis. Tukang batu itu menangis di dalam rumah. Padahal maulah sudah sebaik-baik mungkin, tetap menangis. Ujar tukang batu, seandainya aku tahu rumah ini gasan aku nang kayak ini bagusnya, aku baiki lagi pada nangis. Aku cari nih lantainya, aku cari marmar berata. Asan apa? Mau mencari nang cuma nang batu granit aja, aku marmar aja kasih malam tak. Nang sudah baik aja menangis. Bagaimana ahli neraka? Bagaimana orang-orang nang ditampakkan Allah Ta'ala? Gambaran kubur nang pacangan ditempatinya di alam barzah. Kayak pakada menyesal barataan. Iya nang di dalam kubur itu barataan. Farji'na na'mal salihat innahu. Bulikakan ya Allah kami ke dunia ya Allah, bulikakan kembalikan kami ke dunia ya Allah, sebentar saja kami akan beramal soleh. Ujar Allah Ta'ala, maulah tuan mau nyuruh maulah rumah tadi 2 kali. Imbah nang dijulung kuncinya diambil dijulung oleh tuan kan kita. Lalu datangkan tuan pulang bahasa, suruh ulah rumah bahasa. Iya, jakanya orang-orang yang dihadir damai itu keluaran. Orang-orang yang di pakuburan yang di mana tuh bangunan dadataan. Majelis ilmu ini kada bakalan kada hidup. Pastinya takut. Anaknya yakin. Nya mengaji ini nang ianya ikhlas. Bukan gurunya nang menentukan keikhlas.
biar mengaji lawan ngalih di kisah jauh misalnya ke hadratul maut sana mengaji tapi di dalam hati tidak ada ikhlas karena Allah ada diberi Allah karena ilmu tumpun Allah. Malam ini nah bila Allah Ta'ala memandang kita dengan pandangan rahmatnya, dengan pandangan kasih sayangnya, yakinkan kita akan selamat pada Ta'ala. Bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah nang dalam pandangan Allah selamat anda. Menangis nang baya masuk nang tukang kayu tadi hendak membawa kunci. Nah, babaya memasang kunci. Bujurai sudah kuncinya terbuka. Babaya hendak menunjuk lawangnya kada kau dibuka. Ada lagi betunjul, betinjak, kok meninjak. Gawian siapa? Menangis di dalam kubur bahimat. Kenapa? Karena kubur menjadi liang neraka. Bukan karena Allah. Bukan karena Allah nang kada adil. Bukan Allah nang kada sayang. Ujar Allah, berapa tahun sudah ku beri umur di dunia? Berapa tahun sudah ku beri umur di dunia? Berapa tahun? Tapi kenapa jadi kadang menggunakan umur itu di dalam kebaikan? Kenapa? Syukur Pak. Mudahan kita menuntut ilmu ini istiqomah. Ujar bahasa kita tuh tugul. Ukura di atas tunggul. Sasan tuha. Mudahan menuntut ilmu sasan batugul. Amin. Karena kita harap tuh kita meninggal tuh dalam menuntut ilmu. Meninggal masih dalam menuntut ilmu. Itu niat kita. Karena itu ibadah yang luar biasa. Ibadah yang luar biasa menuntut ilmu. Jadi kalau kita meninggal dunia di dalam masih menuntut ilmu, mati syahid orang itu. Bila orang itu mati syahid, yakinkan aman adik-adik. Apalagi di dunianya ketujuh membaca salawat lawan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabri Nabi Muhammadin fil. Kadada kan Nabi Muhammad di dalam kubur kita mendatang. Nah, ini nang mesti berkeyakinan kita. Itu di dalam salawat roh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri Muhammadin fil qubur. Jadi di dalam kubur orang-orang nang badatan itu ada Rasulullah di dalamnya. Tapi bagi siapa? Bagi orang nang katujuh. Itu Rasulullah nang berjanji sudah nabi nang lain kadada, rasul-rasul nang lain kadada kayak Rasulullah. Hanya Rasulullah nang berkata, Analaha itu Rasulullah aja, yang lain kan ada. Nabi Adam angkat tangan, Nabi Nuh angkat tangan. Ujian Nabi Adam, maaf, ujian Nabi Adam, kada kawa memberi syafaat hari ini nafsi kita. Aku gin kayak apakah aja Nabi Adam selamat juga kah? Datang manusia kemana kepada Nabi Nuh. Ujian Nabi Nuh, maaf, sama kita nafsi hari ini. Aku belum tentu selamat. Datang kepada Nabi Ibrahim. Ujian Nabi Ibrahim, nafsi kita. Aku pun harus bertanggung jawab lawan Allah. Ada kau menolong hari ini. Datang kepada Nabi Isa. Ujian Nabi Isa, maaf, kada kawa betul tulungan.
Hanya kepada siapa manusia datang? Kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang Nabi itu dalam kitab itu dahi sidin nang mulia tu nah diandak sidin, disujutakan sidin. Ni dahi Rasulullah tu disujutakan. Lalu ujar Allah Ta'ala, Muhammad irfa' ra'saka ya Muhammad. Ujar Rasulullah, ya Habibi, wahai Rasulullah, wahai Muhammad kekasihku, angkat kepalamu wahai kekasihku Muhammad. Napa nang hendak pinta napa nang hendak? Iya nang Rasulullah tuh analaha. Makanya ulun masih keganangan lawan pesan almarhum Abah Guru, majelis kalau baca maulid khabiri jangan kada dibaca salah satu atau ya Sayyidah Sadat. Itu pian paham kakanda kalau maknanya dulu yakinakan nur Nabi Muhammad akan masuk ke dalam dada pian. Asapian hayati bujur-bujur liriknya. Bujur-bujur pian hayati walaupun kada paham maknanya, tapi pian hayati dengan penghayatan nan bujur-bujur, yakin akan sekarang kita dalam nazarah pandangan Rasulullah. Yakin akan nur itu akan masuk ke dalam dada kita. Yakin. Berubah orang tua. Halnya pasti dirubah Allah. Halnya pasti akan dirubah Allah. Jadi manusia itu mau berubah apabila mau duduk di majelis. Tapi ke majelis ilmunya itu bukan karena apa-apa, tapi karena Allah. Karena sopan kada, karena kada nyaman kada, tapi karena Allah. Nangaran karena Allah itu kayak apa? Maulah rumah tadi. Baiklah maulah rumah kada ikhlas. Ya nang ditinjak. Lolongkangnya pirut, susunduknya pacula, itu baik berumah. Jadi jangan tukang kayu menangis. Ujar tukang kayu, kenapa jadi kada dipadahkan mulai manyuruh rumah ni gesanku. Ai Allah Ta'ala ni belum lagi kita sifat nang kena kia mau binafsi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mukhalafah lil hawadis, berbeda dengan sekalian makhluk. Dipintang apa perbuatannya. Jadi kalau Allah menyuruh misalnya sembahyang, sedikit pun sembahyang itu kada asan makhluk, asan Allah. Asan kita. Jadi pun kita hendak bagus, ya kita berpakaian yang baik, berminyak harum. Kalau kita tolak keundangan berminyak harum, kenapa menghadap Allah? Karena berminyak harum. Berminyak harum. Ada 3 bawaan nang selalu dalam doa malaikat. Nang di awak kita jangan sampai terpisah. Jangan terpisah. Di dalam kitab ada ulun temukan 3 benda yang jangan dilepas di awak kita. Pertama apa? Tasbih. Yang kedua tip harum-haruman. Yang ketiga siwak. Ini benda yang jangan tak tinggal di mana kita berjalan. Ini HP yang kada kawat tinggal. Anu kamsani hakun bebulik. Tinggal HP ini nah. Bebulik. Akun aja bebulik. Amun tak tinggal minyak harum, tak tinggal tasbih, tak tinggal apa siwak. Kada sadis ini. Tunang dibawa. Amun tulak ka Banjar, kayaknya jangan jajar guru aja bila tulak ka Banjar, bawa tasbih, bawa minyak harum, bawa siwak, jangan. Itu di Simpang 4 Marabahan kilangnya sudah. Ini kan tambahannya nang jangan sampai terpisah.
Mun kita tulak kemana bawa duit, ya kalau ajar aja itu sunatnya aja. Nang ini nang jangan tertinggal. Siwak jangan. Kita kan siwak nih baik, murah aja. Tapi ngalih dia membiasakan membawa siwak. Sekali bersiwak itu jana sembahyang 27 rakaat beda satu orang kada bersiwak 27 derajat orang bersiwak. Hah? Minyak harum ketujuan Rasulullah. Aku je Nabi nang ku cintai itu di dunia nang ini nah dicinta apa aku nih diandak Allah cinta 3 hal ya nah diantaranya harum-haruman baharum-haruman Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda dengan sekalian makhluk itu di bintang namanya. Jadi kada ada makhluk itu nang menyamai akan nama Allah. Makanya kada boleh orang memberi nama manusia itu Allah, kada boleh. Ada boleh berisi ngaran Allah. Siapa ngaran Allah? Ada boleh. Bahkan apabila orang hendak matapaulan ingin mengambil asma Allah, misalnya orang ini ngarannya hendak mengambil ngaran asma Allah Ar-Rahman, maka dibawa dengan kalimah mudab supaya mudab ilaih. Abdurrahman hamba nang penyayang, Hamid ngaran Allah. Amun hendak mengulah ngaran Abdul Hamid. Allah boleh hai tapi buat di mukanya nama Abdul lalu jadilah Abdul. Makanya jangan babaya dilihat di KTP ngaran Allah. Jadi kena bilanya kawannya mencari cel ya Allah adalah kadada. Nah, yo bahaya pian. Anu ja Allah tulak. Unjun belah. Kan kada boleh. Kada ada nang makhluk itu boleh mempunyai nama seperti nama Allah. Ada. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu mukhalafah bagi sekalian nang baharu itu pada bintang perbuatannya. Kalau kita ini berisi perbuatan bisa berubah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala nya ajali, kudrat Allah itu azali. Ada kita berdahulu lama dan datang kuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbeda dengan sekalian makhluk di bintang zatnya. Jadi pada af'alnya kada sama, pada namanya kada sama, pada perbuatannya kada sama, dan pada zatnya kada sama. Jadi jangan dipadahkan kena zat Allah itu di atas, di bawah, di kanan, di kiri, kada. Itu dulu ada kejadian di dalam kitab ini, pernah ada kejadian waktu zaman paguruan daripada Abu Hanifah, namanya Imam Ahmad. Itu Imam Ahmad itu dihujah oleh Dahri tentang wujud Allah Ta'ala dengan bertempat. Jadi ketika zaman dahulu ada orang-orang kayak apa itu inya kada percaya lagi lawan Tuhan, salah dari ini. Jadi inya mendebat ulama-ulama itu tentang wujud Allah Ta'ala bertempat nih. Anu ada nang tahannya ulama.
tinggal Imam Ahmad paguruan Imam Abu Hanifah. Itu pertanyaan yang dilontarkan oleh Dahri kepada Imam Ahmad. Itu pertanyaannya, yakinlah engkau bahwasanya Allah itu ada. Itu nang menjawab itu kalau dalam kitab ini bukan paguruannya tapi Abu Hanifah, Nu'man. Ceritanya kalau ulun kisahkan panjang benar, ulun potong aja kisahnya. Jadi waktu hendak berangkat ke Masjid Jami', tempat nang pacangan berdebat ini, diundang semua manusia. Nah lalu Abu Hanifah ini bepada lawan paguruan kena guruai, ulun minta izin kena menjawabkan pertanyaan Dahri itu dengan izin pian dan taufik hidayah Allah. Jadi pian jar Abu Hanifah, doakan aja ulun, mudahan kita badataan selamat. Jadi dalam riwayat itu masuk ke Masjid Jami' itu manusia sudah berkumpulan. Dahri dengan sombongnya di atas mimbar sudah. Masuk Imam Muhammad beserta Abu Hanifah. Abu Hanifah ini menguti sandal paguruan di kapit di mana ikatiak. Ujar Imam Muhammad, wahai Abu Hanifah, kenapa jadi sandal kita dibawa? Ujar Abu Hanifah, bilanya kalah bukahan kita. Han orang-orang tawadu ini dasar hebat ya, kalau tawadu ini dasar hebat. Di pian beratan ini orang tawadu. Karena kalau orang bukan tawadu kadang mau duduk di majelis ini. Lalu ketika pertanyaan itu masalah nang wujud Tuhan gak ada bertempat tadi, yang itu mas bicaranya kita mengambil surutnya di situ. Artinya zat Allah Ta'ala itu kada bertempat nang kayak kita. Di atas kada, di bawah kada, di kiri kada, di kanan kada, tapi inya ada. Nah, awalnya pian melihat anginnya tak. Tapi yakinlah pian ada bahwasanya angin itu ada. Di mana kau melihat? Kawannya meyakini adanya angin itu di mana? Di zauq, dirasa. Tangkap angin buat. Karena bilanya kita hendak meyakini adanya angin di siang hari, nah daun nyiot bergeraknya daun nyiot itu menjadi dalil akan adanya angin. Bejalannya pian mulai rumah ke majelis nina dalil bagi ulun bahwasanya Allah menggerakkan pian. Ada Dahri ini kehendaknya tuh Tuhan tuh di atas atap kehendaknya tuh nah. Sedangkan Allah Ta'ala itu mukhalafah, berbeda dengan sekalian yang baru, baik pada perbuatannya, baik pada asmanya, baik pada sifatnya atau zatnya. Zat Allah Ta'ala ada bertempat, cuma inya ada. Di kanan kada, di kiri kada, di atas kada, di bawah kada, inya ada. Imbah pakai apa? Mengaluk tuan guru dapatnya dari ini. Abu Hanifah datang. Pertanyaannya, wahai Imam Muhammad, yakinlah engkau bahwasanya Tuhan itu ada? Menjawab yang di bawah kursi. Naam. Usarik Dahri, kan siapa? Akan-akan halus. Banyaknya ulama-ulama yang gonal-gonal pulang. Lebar tangan bajunya, kalah berdebat lawan aku. Situ awak halus maka anak empat juga. Ujar Abu Hanifah, takun aja. Silakan tanya, akan ulun jawab dengan taufik dan hidayah.
Akhirnya yang ditakuni, yakinlah engkau bahwasanya Allah itu ada. Ujar Abu Hanifah, na'am. Yakin Allah itu ada. Lalu ujar Dahri, aina huwa. Nah ini nak ada boleh toh. Ujar Dahri, aina huwa. Di mananya sekarang? Handang ditakuni Dahri itu aina huwa itu nak ada kawan. Ditakuni apakah Allah itu ada? Ujar Abu Hanifah, na'am, Allah itu maujud. Lalu ujar Dahri, aina huwa. Di mana Allah Ta'ala sekarang? Di atas kah? Di bawah kah? Di kiri kah? Di kanan kah? Ujar Abu Hanifah, la makanalah. Allah Ta'ala itu kada bertempat. Di atas kada, di bawah kada, di kiri kada, di kanan kada. Ujar Dahri, wa kaifa yakunu mauzudun la makanalah. Bagaimana engkau mengatakan Allah itu ada mun kada bertempat? Sama ya kada dah. Ini nang urang kada belajar tauhid kan kayak ini. Nya kehendaknya tuh supaya kita mengangkat tangan Allahu Akbar takbir. Mencungkung Tuhan di sahabat, kah itu kehendaknya. Meyakini akan adanya Allah Ta'ala di dalam kita beribadah itu dirasa. Dirasa aja. Ujar Abu Hanifah, Tuhan kada bertempat. Kayak apa Dahri engkau mengatakan Allah itu ada, mun kada bertempat. Ujar Abu Hanifah, wahai Tuan Dahri, kembali bertanya. Ulun bertakun lawan pian, bertanya lawan pian, pian itu percaya kada, yakin kada di dalam jasad pian itu ada roh, yakin kada? Ujar Dahri, yakin. Ujar Abu Hanifah, aina huwa. Di mana anda roh pian? Di kepala kah? Di parut kah? Di batis kah? Di mana? Ujar Dahri, roh kuni ada di dalam jasad kuni, dalam tubuh kuni. Cuman aku kada kawa memberitahu di manakah anda kan roh kuni. Cuma aku yakin roh kuni ada di dalam awak kuni. Ujar Abu Hanifah, mencari roh nang di jasad nang halus saja kada kawa. Bagaimana untuk mencari wujud Allah Ta'ala nang di alam semesta ini? Sebagaimana kamu kada kawa juga mencari roh di dalam jasad kamu, jangan hendak mencari Allah Ta'ala bertempat. Allah itu muhit, Allah itu meliputi sekalian alam. Di mana kita bergerak, di mana kita bertempat, di mana kita berdiam, selalu disertai Allah. Pian amun Allah Ta'ala ni kada menyertai kita, ada harapan kita kau bergerak. Nah berarti kita masih dalam kasih sayang Allah. Makanya banyak berdoa, Allahumma ja'alni saburan wa ja'alni syakuran. Kenapa jadi dibuat syakuran? Supaya menyukuri batang tubuh kita. Tangan kau bergerak, batis kau bergerak, muntung kau bersuara, muntung ni pae dasar bujur sekalinya. Lidah yang ini mun kada disyukuri, ini lidah yang paling bahaya. Lidah dia kada kaya lain. Amun tangan kada ada nang membalutnya. Amun mata sekadar pelupuk mata aja. Coba amun lidah kada kurang-kurang Allah Ta'ala. Cucuk aja Nabi itu mengumpulkan sahabat. Setelah mengumpulkan sahabat, Nabi menjulurkan ilat beliau, lidah beliau yang mulia. Ujar Nabi, lidah inilah wahai sahabat yang sering menyeret orang ke dalam neraka. Makanya Nabi menjulurkan lidah sidin. Nah, jaga ya sidin, jaga lisan sidin. Kenapa? Coba lihat ya Allah Ta'ala. Lisan kita ini di dalam kepala. Kada kurang Allah Ta'ala dikurung dengan gigi. Dikurung makai gigi, lisannya dikurung. Nah, tatap aja bisa berpandir. Masih jago pandir. Di anu apa? Nah, di apa? Ditabat pakai gigi masih aja mau pandir.
Masih jawaban dia. Janganlah. Ada cukup Allah Ta'ala. Allah buat lagi dua bibir untuk menjadi menutup lidah tadi. Maka bila lidah ini, bila bibir ini sudah bertutup, oleh Bapak, tadi sair bang, tutup mulut kau tadi sair. Inyak kawamannya itu lantaran ya mun sudah bakantut kena ada harapan kawa ini luar biasa lisan ini luar biasa. Jadi baca aja kita berdoa Allahumma ja'alni saburan wa ja'alni syakuran. Dan termasuk orang yang bersyukur diberi penglihatan, bersyukur diberi pendengaran, bersyukur diberi lidah, bersyukur diberi telinga, tangan dan kaki, samuan masih kawa bagarak. Disyukuri. Pokoknya kalau ulun membaca dalam kitab, apabila kita sembahyang 5 waktu, bujur-bujur dijaga, anggota tubuh kita ini pasti dijaga. Yakin akan anggota batang tubuh kita pasti dijaga oleh Allah. Dalil Allah Subhanahu wa taala bersifat mukhalafah lil hawadis adalah laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada seumpama Allah taala itu dengan sesuatu jua pun, dan ia juga Tuhan yang amat mendengar lagi amat melihat. Kemudian selanjutnya dalil qiyamuhu ta'ala binafsih wallahu a'lam. Ini jadilah yang dapat disampaikan dan ada manfaat tawan kita badatan. Mudah-mudahan dengan berkat kita bermajelis Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kesalahan kita, dosa ibu bapak kita, dosa jiran tetangga kita dan kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan dengan berkat kita bermajelis sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia di dalam majelisnya Rasulullah malam ini, mudahan kita badatan dikumpulkan Allah di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqna ikhlas bi talabil ilmi wa bi nasri wa bi jam'i ta'at wal ibadah bi rahmatika ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah. Barilah al-barakatuh.